नमस्कार जय जगन्नाथ। भात द्वितीय अंक प्रथम दृश्य। जमीदार कक्ष जमीदार ओ दामा। जमीदार श्यामाचरण दामा को सजरे गोटाए चापड़ा मारी कहिले, जमीदार बदमाश। दामा हाँ आज्ञा मु। जमीदार फेर जा बाहर जा मो आखि आगरू। साहस तो तोर कम नुहे एक कथा कहबाकू। जानू तू कहा आगे कौन कहूचु? दामा आज्ञा मु जहा आखिरे। जमीदार आखिरे देखई पारिबू? ता नहेले दामा आउ कौ दिन फेर से। जमीदार खबरदार ढेर कहीचु दामा, जा बाहर मो आखि आगरू जा। अंगुली रे बाहर को जीवाक निर्देश देले ओ दामा सभये चलीगला। जमीदार श्यामचरण किछि बेल ता जीवा बाट को चाही रही पदचारणा कले घरटा जाकरे। सान बाबूर नजर पड़ी गोटे छोट लोकर घरे। पुणी बुलिले, दूर रे शुभुची गीत। जमीदार कानेइले, एमाने फेर किए? पछ झरका फिटाई देखिले पिला बड़ मिसी दले लोक पथरे जाउछंती गाई गाई मुष्टि भिक्षा मागी दल को चालना करुछंती अनंत। गीत मुठे भात दियो दियो भात, भिकारी न कह आमको अदिने पताइबू बोली हाथ। जमीदार ये फेर किए? ओह कंगाल दल लीड करुछंती आम अनंत बाबू। योग्य संतान। धड़ करी कबाटा आउ जाई घरु बाहरी गले गीत शुभु थाए। सेई कोठरी को जमीदार कन्या विजया टिकिए छाड़ी आसी दामा को डाकिले। बिजू एणे आ मला सेतिकी बेलू गालटा आउसी लागिछु ना? दामा आसी से कौन गलाणी कि देई ब्रह्म चापुड़ाटी दिने काले मते हाकिम बोली कही नथिले। बिजू आजी काहींकी कहिले? तो गुणरू। दामा देई मु सिना भल को कहिली, से बुझिले ओलोटा। बिजू तू भारी सीधा कहिलु ना? दामा मु देखिची परा देई, सान बाबू मेंचे नोट से टोकिकी देले। बिजू ता बोली कौन? दामा ना से दबारे कौन किछि कथा थिला कि? तांको दबा ढंग भितरे देला बेलर से आखि चाहाणी एई सबु देखिले। बिजू देखिले माने? सान बाबू जमीदार पुओ खुशी हैला, प्रजा को 5-10 टंका देले ता बोली। दामा देई सेमिति 5-10 टंका देइथिले कौन मु किछि कहूथिली ना? से पूरा मेंचाए हेइटी हाथ देखाई एकदम एते। बिजू एते हौ सेते हौ देले से तांकर खुशी। तोर ए कथा बापा को आगे कहिबा कौन दरकार थिला? कौन ना सान बाबू गोटाए। दामा हाँ देई तांको आखि कान नाक ठीक कहूची, से टोकीटा तांको नष्ट करदेव। बिजू ओह तोते कष्ट हो गला परा? दामा हब नाई ना जेते हेले तो से मोर। बिजू हाँ मुनिब मुनिब विरुद्ध रे चाकर कथा कहे तार दाना छुटिबा बेल हेले बुझिलु। दामा अप्रस्तुत होई चली जिबाकू जेमिति बाट दिसिला नाही ताकू दुआर बंधटा ढाई करी बाजिला मुंडरे। आउसी कहिला ओहो। बिजू खूब हसिला। इडियट कही मुह फेराई देले। ठीक सेतिके बेले पहुँचिले घरे अनंत बाबू। हाथ रे तांकर केते गुड़ाए कागज मोड़ा होई रहिछि। रमार इडियट शब्दटा तांकरी आसीबा बेलकू बाहरिछि जेमिति रमा तांकू ही कहिला। अनंत टिकिए अप्रतिभ हेला बोधुए कथाटा शुणी ठिया होईगला थका मारी कहिला इडियट। बिजू हसी हाँ इडियट ता न हेले। अनंत काहाकू कहूच तुमे विजया? बिजू धर जदिवा पुणी मु कहे। खूब हसिला तापरे कहिला अनंत को चाही इडियट। अनंत क्षुब्ध हैला कथाटा शुणी। विजया आजी गोटे नुआ कथा शुणिली। बिजू ठीक तो कहिसंती, नुआ कथाटाए शुणिबारु तो नुआ कथाटाए कहिली। पुणी हसी इडियट। अनंत हाँ कहिपार तुमे आउ भी किछि, खाली एई तक काहींकी? बिजू कहिबार यथेष्ट अधिकार भी मोर अछि। अनंत कारण तुमे जमीदार कन्या,
ଧନପତିର। ବିଜୁ। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ତାର ପରିହାସଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖିତା ହେଲା ଏଥର। ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ? ଅନନ୍ତ ଟିକିଏ ଦକାଏ। ହଁ, କହିଦିଅ। ଲଜ୍ଜା, ସଙ୍କୋଚ, ଭୟ କାହାକୁ? ମୁହଁର କଥାଟା ଅଧା ରହିଗଲା ଯେ। କହ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ? ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଜମିଦାର। ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଜମିଦାର। ନନ୍‌ସେନ୍ସ। ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ବିଜୁ ତାର ପିତାକୁ ଜାଣେ। ପୁଣି ହସି ହସି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସି ସିଲେଇରେ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ଅନନ୍ତକୁ ଚାହିଁ, ତୁମେ ଏଠି? ତେବେ ବାହାରେ ଏ ପାଲା? ଅନନ୍ତ, କ'ଣ? ଜମିଦାର, ଗୋବିନ୍ଦ ଛଡ଼ା ଦଳଯାତ୍ରା? ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ। ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି। ଜମିଦାର, ଓ ବୁଝିପାରୁନା? ଏଇ ବାହାରେ ଏତେ ଲୋକ, କାହିଁକି ଏ ଝମାଲା? ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଲିଡର ହେଇଛ। ବାପର ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରି ବିଏଟା ପାସ୍ କରି ସାରି ଆଉ ବୋଧହୁଏ କିଛି ବେପାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏଇ ରାଜଦ୍ରୋହ। ଅନନ୍ତ, ରାଜଦ୍ରୋହ? ଜମିଦାର, ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ାଏ କର୍ମକୁଢ଼ି କଙ୍କାଳଙ୍କୁ ମତାଇ ଏ କି ଲୀଳା ଚଲେଇଛ? ତମ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତମର ଏ ଆଚରଣରେ ଯେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତେ। ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି। ଜମିଦାର, ଥାଉ, ୟାଠୁ ଅଧିକା ଅନ୍ୟାୟ ତୁମେ କ'ଣ କରନ୍ତ? ଅନନ୍ତ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ। ନହେଲେ। ଜମିଦାର, କଲେଜର ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀଟାଏ ହାସଲ କଲେ ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ବୟସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝେ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା। ବୁଝିଲ ଅନନ୍ତ? ଅନନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମଉସା। ଜମିଦାର, ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ତୁମେ ଏ ଝମାଲା ଭାଙ୍ଗ। ଅନନ୍ତ, ଗରିବ ସେମାନେ, ନିରନ୍ନ। ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜମିଦାର, କହିଲି ତ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଆପଣ ନ ଶୁଣିଲେ ମରିଯିବେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ। କିଏ 2 ଦିନ, କିଏ 3 ଦିନ ହେଲା ଭାତ ମୁହଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାର, ବାଃ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାୟୀ? ତୁମେ କହୁଛ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକ କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ନଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନା ଯୋଗାଇ ହେବ କେଉଁଠୁ? ଗୁଡ଼ାଏ ମରନ୍ତୁ, ମରନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ। ଏଇ କର୍ମକୁଢ଼ି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ପତଳା ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ମଣିଷ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ ଯା। ତୁମେ ଯାଅ। ଅନନ୍ତ, ମଉସା। ଜମିଦାର, ବୟସ ହେଇନାହିଁ ଅନନ୍ତ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ, ମଉସା, ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗଉଣିଏ କି 2 ଗଉଣି କରି ଧାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଖମାରରୁ ପାଇବାକୁ ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି କରି ଏଇ କାଳଟା କାଟିନେଲେ ଫେର ଏଇମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜା। ଜମିଦାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା କରିବି କ'ଣ? ମୋର ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଜମିଦାର, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖଜଣା ଆଦାୟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ମାହାଲଟାରେ ଖାଲି ବାକି ବାକି ବାକି। ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବ ଖାଲି ଦିଅ ଦିଅ। ସେଦିନ ଆମରି ଜଣେ ନେତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସରପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ପୁଣି ଅଭାବ ଅନାହାର। ଦେଇ ଦେଇ ମଣିଷ ଅଧା ପ୍ରାଣ ହେଲାଣି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସେଠି ଗୁହାରି କରିବେ। ଅନନ୍ତ, କୋଉଠିକି ଯିବେ? ମୁଠାଏ ଭାତ ଆଶାରେ ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟାଏ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନ ଦେଲେ। ଜମିଦାର, ମାନେ? ଏହି ସମୟରେ ଦାମାର ପ୍ରବେଶ। ଦାମା ପ୍ରତି, କ'ଣ? ଦାମା, ବାବୁମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିଗଲେଣି, ହଜୁରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଜମିଦାର, ଆରେ କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ। ସାନବାବୁ। ଦାମା, ସେ ତ। ଜମିଦାର, ସେ ତ? ଦାମା, ନାଇଁ, ସେ ତ କେତେବେଳୁ ନାହାନ୍ତି। ଜମିଦାର, ବିଜି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ବିଜି, ସେ ହଁ ହଁ, ସିନେମା ଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜମିଦାର, ସିନେମା?
एते गुड़ाए भद्रलोक निमंत्रण टिकिए भला रेस्पॉन्सिबिलिटी थांता। तू जा तो दामा, गोमास्ता को कह जागा करांतु। दामा आज्ञा कही चलीगला। जमीदार हाँ हाँ शुणु, पान सिगारेट। दामा फेरी आसी आज्ञा पुणी चलीगला। जमीदार आउ तुमे कहीं ठिया हेल अनंत? से कंकाल पलंकु विदाय कर दे आस, गोटाए बेपार लागिछि, जई आसु सांग होई एइठी खाइब। अनंत मौसा कोटिए प्रजार बाप आपण, से गरीब गुड़ाक मुठाए मुठाए भात पाई चाही बसिछंती आउ। जमीदार ओह बड़ दरद देखुछि, गरीब गरीब परी रहिबाकु तार जन्म, से सृष्टि नहीं दुनिया रे किछि उन्नति हेई पारिबो नाही। ए सबु दुर्बुद्धि छाड़, एई कंकाल पल तुमको मनीष करदेवे नहीं। अनंत किंतु सेमानंकर गोटिए किछि व्यवस्था न हेले। जमीदार कौन जीवे नहीं से माने एया कहूच? अच्छा मु तार ठीक व्यवस्था कर देउछि। दामा 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 आसी हजूर। जमीदार बाहर से कंगाल गुड़ाक केमिति अछंती? दामा हजूर दांड जाक हल्ला करुछंती, घुंचीबाकू नाहांती, एका जिदी करी। जमीदार आउ तुमे सबु कौन मलणी? कहीदे देखा हब नहीं, जदि भलरे न जानती बेत दे निकाली दे जा। चलीबाकू बसिले। अनंत मौसा मुर्दा रूपरे कोरड़ काहींकी? पुओ झियो सेमाने आपणकर, आपण तो एका जई बिजुर बापा नुहंती। मौसा कहू कहू गोड़ धरी पकाइला। जमीदार गोड़ आड़े चली जाऊँ जाऊ हाँ ता मु जाने। बिजी अनंत बाबू को उठाई, अनंत बाबू